سلام عليكم معكم نحن معكم إلى مسكن كروبدون مثلني كفل عصرت يا زياد part 10 and we're going to start at codepen.io. okay log زي قبلكم زلهم log in تقبلوا if you don't have an account sign up تقبلوا مالتي كابو after سئلهم وإذا ما تناسكم profile مستوكم dashboard على إذا كله سرح مقدم حجي I hope save غيركم لهم وهياتو تسرح كله أبزن ديزلو. okay so كابزي أنا نقصل and بقولنا مكان كريا full page view على under change view full page view. okay so المحجز كله سريح نعمل نينا navigation على اللي على with the featured area my work على سئلتات غيركم نقدروا تسوى قبل زخون عينة design سرحهم website سرحهم or at least screenshots of that and then the footer area لبز تحتي. so كلتا نقدر رحنا لهم عندهم وصل تايم إذا نعملت contact me زبل أنت تطويقه أبز تحت خمس وصله مالتي my work نتيلو أبز لعنة خمس وصله about me نتيلو أبت كده ما بتلعنة زلوا featured areas زلوا خمس وصله مالتي. so this is kind of like navigation using the anchor tag جن كنا أبكال ويب سايت دوسكا أفتو ويب سايت كلها أنت حتى عن كم elevator زور ده كان ناب زلعله كان زور ده كان I guess is how you say in بتجرينيا. and then the second thing is زخونة سئلي وزخونة HTML element hover مسجبركم ويتي عم mouse interact نيا تقبل بزي عندي كل نجار بزي عم mouse زجبل أنت تطوي كبعايو على input form تجرك هات keyboard على كا. so I guess two ways you can interact with the web. هذا صحف بكيبورد input تقبل مالك شنكات صحف كم زي online form application تملوا لها keyboard جركات نت website interact تقبلها كلا أيقاتي عم mouse. so these are the two primary ways of interact تقبل مالتي. جزء عم mouse أبزغنا HTML element أنت hover جراتو. so there's كل يالله أنت عم mouse hover كتقبل تخليها hover مالسي لعلة لعلة أكل أنت تصبلي له هذا I don't know how to say it in تجرينيا. كلاي أنت if you left click, so left click is or click in general is a state. Hover is a state. Drag is a state. so كان بزحات interaction types تيا hovering على ما عندهم دي عمالتيو. so hover is a pseudo class of CSS مالتيو. don't worry about the words, don't worry about the terminology. it's بقينا هون رينا حدي. okay editor view انتهينا is a JS. I know بزحات تحاتن لهم جن أبغى بس إحنا زين بقينا هن صعب إليه. and then I promise eventually we get to JavaScript. we have the whole year. ملعمة على أسرع 2020 سلسلة we have the whole year to learn this stuff. okay so أبي نجمر after HTML markup نتاع navigation لعلن كم تاع elevator لعلن توردون تلعلن زبلنا يا okay إذا تذكروا عليهم زي anchor tag انتهى سرحة navigation ويا قال ويب سايت وسكا ويكم زهد نقول زلنا after ويب سايت كلها لعلن تحت نتبلك كمالتي. okay إذا فوت وياهم حد شيء هون hrefka زي أون نحجة تطعيمنا يعني رنا كم يجن تطعيمنا زقول لك أخذ مسكون تاني بزح بتسوي له. okay let's just start with about me. okay just حنتي أزلها ناتي about me أزلها زي أخا href كن قبل لادنا href كان تاي hypertext reference مالتي نبي reference نبي خطوة زلنا نبي كوستا كاتب لنا زلنا زي anchor tag ناتا سرح تاي ناي موسى دين وعازيو جنتينا كن نقرأ لنا زلنا أبيكم توصلنا عبنا external أنتو خينو you do something like https://google.com. that's pretty popular, right? okay حجزي أنت تقولنا أنا جوجل لا توصلنا جن CodePen is an online application so for building code. so acts a little weird. usually you don't have to do this. Skin I'm pretty sure it's not going to work. Just text. yeah so what you usually have to do is set the target to _blank. don't worry about the syntax. انتهي مالتيو ككندي أبزوش تي جوجل تخفتلك. call it tag
ካልእ ከምዚ ብራውዘር ታግ ምሽ ኣሎ እዚኣ ናይ ኮድ ፔን እያ ታግ ካልእ ከምዚ ና ጉግል እንተጌርና this is another tab ምሽ ሕጂ ከክና ኣብዚ እቲ ጉግል ትኸፍቶ እቲ ኮድ ፔን ይኣብያ ስለ ዘሎ it makes sense guys ስለምንታይ ኣብያ ኣሎ ኮድ ፔን ባዕሉ እቲ application ስለምንታይ ኣብያ ኣሎ no እዚ ዳ google.com ተጌርኪ እዚ ኩሉ ስራሕ ሄሲ ክድምሰስ እዩ ትብል ኣላ so it's fine usually works ግን code pen ኮሚሉ ይኣብያ ስለ ዘሎ እዚኣ target_blank ወሲኽና ኣለና anchor tag href تقبل يا target كا تقبل يا maybe we'll even learn a little bit about programming about like objects and like them accepting properties maybe not نرينا دحن ግን حفشاوي href እንታይ ይስርሑ ንጓዓዝዩ target كا ስራሕ ኣለዋ ስራሕ ካ እንታይ it accepts this property which is _blank meaning blank tab ከፊታ is a google.com yeah تخفتو معناتي so let's just check that so انا مش حدش tab كفيتها لنا google.com كان after desired location وسيدها لنا معناتي so you see the anatomy ويدما اصحافه خميو قدم keyword عليكم href target من is keyword وسينوا حدث نزي صحافه بعلهم دسيلهم ቃላት ደሲልዎም እዚኣ ትኾንት ያ ቃሊሎም ትርጓሚኡ ከዓ ምን ደሪስዎ እሶም እቲ keyword እቲ definition ናቱ ኣብዚ ከዓ እንታይ ከም ዝኣቱ ወይ flexible እዩ ከምዚ ኣብዚ ውሽጢ double quotes ዘሎ ድላይ ክጽሕፍ ይኽእል እየ ምሽ I can do https dribble.com I love dribble.com I hope you guys are using dribble.com okay so I can do dribble.com I can do anything I want here mish because it's a flexible kind of abs wish to double quotes ዝጽበዮ ዘሎ the href it's flexible meaning there's some structure ሕግታት ኣለዎ ግን it's flexible ነዚኣ target ከ I wish to the double quotes ዝቕበል it's limited so let's check out target okay ቁርብ ከመይ ጌርኩም ባዕልኩም ከም ትምሃሩ እንደ ከላምድ ደሊ ዘለኹም so let's go to W3 schools and do target _blank okay this attribute እንታይ ከም ምዃና ከመይ ከም ምዃና እስክንረኣዮ ሓፈሻዊ ግን a tag እዚያን እናንጥቀም ዘለና እዚያን እንዲያት ኣደ attributes ka ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ attributes እንጥቀመም ዘለና what's href I can't believe they don't have href they have href as a let's just do this a tag attributes again I didn't understand okay نهلت okay okay تريد لكم حجزي href تطعمنا انتي عينت value ويدما انتي عينت I don't know how to say that in value ويدما تصحف يزقبل href ابز وش double quotes ناتوس انتي عينت value يزقبل url to description ناتوها specifies the url the page link goes to that is simple enough كالخ انتي عينت attributes allo char set allo coordinates allo download allo media allo name allo there's a bunch of stuff mish so isn't that just like it's like a dictionary net tags all you have to do is go to W3 schools and then you can see entire عينة attributes is the come so we can use any of these قبولي أبزي I wish the anchor tag أبزي wish to the line هنتكم لخنا we can use download I never use download I've never used it but we can use download I don't even know what it does it doesn't matter مهنياتو يلوكم مش نيو قدم حجي كاب أشحات نجارات ممهر كنت ثلاث نجارات أتفيف كم ممهر ويدماتهم ببزح زتقامو مفلات تصبغ مش جن من الباش عبيت كامبينات آتيخا ويأتيخي أنت زيت فوتو attributes أنت ريخا هل ملكها هتطفئ يبلكان هل ملكها كتسمبل يبلكان ويكتسمبل يبلكن مهنياتو كل نجار تتصحفها على كود حق اللو تدريسيو تتصحفيو documented كوينيو تجيك كاب حدش نجار إيها تسمبل ويتسمبلي
documentation ከም ዘለዎ ኣዝዩ ክትፈልጠለካ ሕጂ ኣብ ንባብ ሓይልና ክኸውን ኣለዎ መስለኒ ኣብ ንባብ ካብ ብዙሕ ቱቶሪያልስ ወላ ናተይ ቱቶሪያልስ ካብ ብዙሕ ምርኣይ እንታይ ሓይሽ ኣነ ከማን ከም ፊልሞን እንታይ ምን ነርኩም after documentation after W3 schools እትኩል tags እንተሪኢኹም ሞ ሓፈሻዊ don't spend too much time like I said መብዛሕትኡ ኣይትጥቀሙን ኢኹም that's just a reality እዚ ቪድዮ ስለምንታይ ሰሪሕኩም ኣለኹም ሓፈሻዊ ጥራሕ ቁሩብ መጀመርያ መበገስ ክኸውን ሽዑ ድላይኩም ትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ከምዚ ዓይነት ዌብሳይት ትሰርሕ ደልየ ኣለኹ ንህለኩም ብምሉእ እቲ ታግስ ንህለኩም ድላይኩም ትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ጥራሕ ሃሰስ ትብሉ ኣለኩም okay ከምዚ I want to do a video I want to add a video okay go to the HTML tags look up video or just do a Google search HTML tag for video حريت documentation كريوكم okay هذه حالكم ما بزي أقرب جن I thought it was necessary okay حجي ككندي href ككندي href ناب external ناب https ناب كله ويب سايت وصلنا انتهينا دليل زنا after ويب سايت كله كندي عن بار مالتي أبزو ويب سايت زلوا أبزو code structure زلوا ناوينا خنورد دلنا زلنا حجينا أبنت أبزو تحتي my work زبل زلوا ناوي خنورد دون تدلينا زيا h2 tag تأثير على id تأثير على شمال شمس لزلوا تا id my work نديو شمال أبزو href كوينا ككندي google.com نبل تاني نبلينا hashtag تا id من تان كم خان خلت and then my work نبلون خلنا لك أبزو تحت جرنا يلا نمش لكن أبزو تحت من تان كيوردنا about me مستوى أبزو تحت كيوردنا أبينا لنا أبزو حفشة وفصلنا تسلزلنا زي أنا عندكم content feature زي ID زي تأثيره content feature إن أبزي عندنا مثل hashtag زلوا مالتي so عجن رأيه hashtag my work versus https://google.com and then got target got underscore blank to go again حفشة رأيه to structure رأيه to value أبوش زلوا زي URL زي again نديف idea تملكت زلا نديف idea كم target تتكمل زلا مالتي external website زي هنا div id okay so that's how that works مليسنا ترينا my work عندنا أبزو وصلنا about me بعلو وصلنا contact me تحت خاوستك كوب نجارة السب كنت أسأل لها website هنا مالتي okay the next one is this يعني أركب لكم زي mouse interact مسكور قوا hover مسكورنا نت HTML element تعبل لها مالتيو so that means there's a couple things كلتا نجارات كندي أقداسي كلتا نجارات هلوك داميتي مسيا mouse hover كجبر كله زخونة element سي انتهي خم تجبر كم يجرنا عن نصحفه بأن جنبر تكالي تخاصينا نبصحينا okay so let's start with let me change the view hopefully this is easier hi my name is Filmon تعفيلمون رأي حجي تعفيلمون h1 مش الله ID نقبر الله تحسيرا من تنكن سوعات CSS my name نقبر الحين okay حجي after CSS my hashtag pound my name إلى اللغمش حجي دلاي قبر أخذت أنا يحبرو يلا قبر أخذ يمش تأزاز الله ليه تأزاز الله تأزازني يا زلا let me see I wonder why oh okay I know why I think زيادة اسمه زلا زيادة اسمه so content feature h1 white لا override قبر الله okay so أبزي أرسل كأتوا أيدلوخ النيرجن كلنا ولا أب جيجات edit جيره خلص أركم قلا يدلني حكي هايش كأوها تمرت سلوزلا مالتي سلامتها زي content feature h1 white جرازلا نزل صحف نشمي تعالى مش جرات الله سلامتها جن أبتحتي my name إلى الcolor كا green مش قبل كوس سلامتها زيت زلزلة جنا قلنا my name color green ولا تا أبزه العلاقة as a content area or a content what's the name كل سنة اللي h1 content feature كا h1 color كا white حجي نمني أخذ سمع زي أشم مسكينيتي the content feature h1
ሕብሪ ጻዕዳ ብላለሁ ኣብ ታሕቲ ከዓ መጽኡ ሃለቃ دي زبالة حلقة I don't know my name ከዓ መሊሱ ዝኻ ይእዝዝ ኣሎ the same object ይእዝዝ ኣሎ color ብላለሁ green ብላለሁ ሕጂ ካብዚኦም ክልተ ለኣኽቲ መን እያ ክትሰምዕ ነቲ ዝያዳ ስልጣን ዘለዎ ክትሰምዕ ነቲ ዝያዳ ስልጣን ዘለዎ ስልጣን ሕጂ ብምንታይ ኢና ክንረድኦ my name ኣብዚ ንህልፍ ምሽ እቲ div id ብሓንቲ ዓይነት ሽም እያ ፅዋዕ ዘላ ብሓንቲ ታሴራ ፅዋዕ ዘላ ኣብዚ ላዕሊ እንተኸይድና ግን I think it was a feature okay እዚኣ CSS ግን ቅድም ብታሴራ div id ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ብelement h1 እጂ ብክልተ ስልጣን ሓደ ብታሴራ ካልኣይ ከዓ ብdiv element ብክልተ ስልጣን ትፅዋዕ ስለዘላ ብክልተ ሰባት ትፅዋዕ ስለዘላ ነዚኦም እያ ክትእዘዞም ማለት እዩ ድበልካ ያይልካ እቲ ስልጣን ዝያዳ ዘለዎ ሕጂ እዚ ከመይ ጌርና ስልጣን ንውስኸሉ መረዳእታ ኢለየ my name in ያለና what else is there ሕጂ ንኣብነት بقليل انتهي نقبل نخلنا كلتي انا زين بزل على زل قدم let's see if this works content feature my name let's see if that works green it's gonna go green no كلت بخلطة سلو زلو مالتي I think it's كلت بخلطة سلو زلو let's see do I need to add a pound to it okay yeah add a pound to it بخلطة تسوينا سلو زلونا تأزز على مالتي anyways the point was ነዚኣ ስኩል አይለና ምክንያቱ ተካለር አይሆንም ክንወስነው ደልና ዘለና my name hover مستقبرالك እቲ mouse hover مستقبرالك እንታይ ክንቀይሮ ደልና ዘለና ኣለና let's just do border solid ከራይና እንታይ okay right ጂ hover እንተገርና This is CSS style apply so this is how you do interactions. This is how at least how you do hover interactions using pseudo class. Pseudo class يلمولو حجي كم ذا عندنا نقرات نتاريكم. You should be able to Google it. W3 schools hover انتهينا حجي the hover selector اللي نالو زيها حفشاوي كاب منتايو كاب تحت نتورينا should have more if they don't have more. You should be able to do hover pseudo class. Okay, pseudo classes. جابز تحت انتورينا نهلت يهما hover. كم بيجرك هم تكما أبز example بكالو anchor tag hover تقدر لا تخليها. You can do a div tag hover. You can do an ID. You can do anything. Hover حفشاوي أب CSS دلو. زي calling it hover توصلت خليها the description ناتوها it's like science now science يقولون biology يقولون the description حافظ selects links on mouse over هجي selects links بدالهم هنيا anchor tag طلعنا image tag نقول لنا خلينا دلنا هنقول لنا خلينا رايهم زيهم بزح selectors كابزيهم كنديت كمانه maybe 2 or 3 honestly maybe 2 or 3 Focus is a big one. I have input fields بزح تكاميو. Hover state. Hover بزح تكام. Active is probably like one of the higher used ones too, depending on what you're doing. إذا خالص بس حقن بزح تسب كابتن مقريز راحو بزح أي تكاموني. جن مفرات تصبغيو. ت documentation كأبز لكم مالك زوان نجار سروح انتي لكم ت manager. ويسروح انتي لا تكم ت manager. Documentation أبز لكم مالتي. Okay. الجزئة hover كم يجرك زخون عينة CSS style أو hover كم تجبر رئينا لنا مش border راح يكونن hover مستقبلة mouse you can do anything you can do position absolute I don't know what that's gonna do okay there we go you can do that you can do any kind of CSS that you want you can put in here let's do one more let's do transform because I think that's what we're doing down here
This is transform. So transform scale. انت هتصحف زلها غيتقولوني. Let's look it up. W3 schools transform. Okay, transform property هجن رايو. تايك تقبر تغلي خامس transform. You can rotate, you can skew, you can scale. You can scale on the Y. So scale on the Y into you can also probably scale on the X. Again, half a showy. It's a 2D transformation. Rotate مقبارن قلتاتن مش. Let's just do rotate 20 degrees. Okay, cap scale. Rotate 20 degrees. أتصحفها خمسة بلنا. بعلي يزل أخنا زلوا. I don't memorize this stuff. Memorize كأخذ كروي لكم يجين. بتحق مفلاتي. 20 degrees. You don't mishab. Okay, so if we go to my name, right? When you hover out, is yeah, you do so when you hover out. But when you hover over it, is yeah apply gabrelka. When you hover out of it, kabzi yotsaka, kabzi higgi yotsaka malati. So hover ber kollo is yeah element. Abzi tsahifu zallo negarat. Run goria ina libzelena malati titawmen ina libzelena. So that's fine. You can do whatever you want with this. But you can do scale. Scale ndagena hajigin. Higin I scale 20 degrees. I want to nzella. Higin I scale is probably like 1 represents militi. Weight amount 100%. And then you can do 0.5, which means friknai kaptizollo size. So you should make it smaller, 50 by 50%. If you do 1.5, it'll make it 2 times bigger. No, 1.5 times bigger. So So have fun with this. Just the transform CSS transform properties يلكم أعطيهم. أنا هلا translate هالو. Let's just do one translate. Translate. Put an X number and then a Y number. Let's try that. Translate. We'll put an X number like 200. I guess. I don't know. Let's see what we're gonna get. No, it's not working. So let's look at an example. Translate. Oh, pixels. Maybe I have to add pixels. I'm pretty sure. Okay. I mean, it's doing something. Maybe if we only do. Yeah, it's a little funky though. I think it's funky. Yeah, it's funky. You can do negative. Okay, so you can play around with that too. And again, there's a effect reproduce can go, which I really like that. Scale هنا قلنا زلنا مالتي scale كنعبيها أنا دلنا نعبيها تدلينا كاب حدا نلعله هنا له. So that means we gotta do like 1 point. كاب 1 now 1.5 تنطري أزلها. There's no transition in between this. So that's the next thing we want to add, or the last thing we want to add. كينا وحنا تيا video is a transition. So حجي أبز transform مشين لنا. The keyword نتاعي تقينا لنا transform. It's a scale cab 1, not 1.1 malati. So let's just add it down here, but this isn't finally where we're going to put it, but let's just do a transition. As did I transform now? Transform malati? Yeah. Transition ke. Among goes a lot to transition malati. So what do we want to transition? Well, transforming in the kamzalena. So we want to transition the transform. Yeah, I think that was right. Transform. And then nataha na after transition nataha higgatat slozoloa at sahafa kanayu. Over here we use open and close parentheses. A second kom yebelan. So we'll do 2 seconds. So jidai takes it 2 seconds again. Hover kibar kollo. Nab cab 1 nab 1.1 transition to gabralla malati to scale. So the reason why I said abzak comes in gabro, usually to transition abe properly is غير. كنا after hover state, and after hover راح يكون عندنا to transition. إذا عم صوت أنا نبت نبرس لازم لس after to scale إذا properly select أفعله. To transition abe هم gabro لنا hashtag my name تي أده زي تي كندي تي أده زي أنا hover state راح to animation way to property to swallow zella.
transition حجة عبينا أفتيا كند أدي إنتنا بلالنا السكيل تجرو دخونا نجار تخوانكي سكيل تخوانكي دي خي rotate تغير كدي خي hover state تخوانكي كاب hover state توصي خدي خي زخونا نجار أنت تغير كي بترانسفورم مالتيو transition جبرلو 2 seconds كأتو هولو كواتو هولو زخونا نجار تخوانكي transition كل جزء تجبرلو لالو so now say I have hover state transition جبرلو كابت hover state كواتو هولو transition جبرلو زخونا نجار تخوينا transition مسألة مالتيو so that's the هانتايت تبع pseudo class يتبعها إذا CSS property for transitioning transforming كمالتي يعني so that's it لو معناته زيادة معناته بزح نجارات كم زلوا تقول لهم you can use all these things they're very well documented especially W3 schools to build anything that you want كابزن نيو حاجة تانية هنقبل I think what I want to do before we get into JavaScript is get into frameworks. So frameworks, we'll get a video again. So far, all we've been using is raw CSS and raw HTML. I don't think there's HTML frameworks, but there are a lot of really good CSS frameworks. And so frameworks comes سرعو سلمتها أنا خم تقومه ويكالو developers خم تقومه تبغينا هنقول أنا أبتز نتصل video. I hope you enjoyed this one. It's a little bit long again. ولا أبغيجاتات كون كله ولا زخون نجار حدش كم سألكم كلهم سلمنتاي بهالجول أصل زدلية زخون نجار أنت زي سرحة سلمنتاي زي سرحة للجول أصله أصل زدلية أنت زي هنا I think أنا كم سب زخون نجار كم همار كله أنت زي ما اللي عليه ويد ما أنت زي تردعني كل confidence يقعد لنيو أو كم زنت قاعد مودع أنت هجبريه كم زنت خوينك أنت هجبريه لسه زفرح تفرحات كهلوكم إلى سلازي سناي مع التوات بروح معتي كورونا فيروس بهالك أسلو زلوا مثل كاوي سبل لا تلاقي هاي نتقبل كايو سناي معتي بروح معتي